बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी एफपीएससी की आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रोडक्ट किया था कि जूनियर क्लार्क का जो रिज़ल्ट है वो आज आ जाएगा। अगर मैंने वीडियो में नहीं बताया था तो कम अज़ कम जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे और जो लोग मुझे जो है कमेंट्स में पूछ रहे हैं उनको मैंने बताया था कि इंशाल्लाह पीपीएससी का जो जूनियर क्लार्क का रिज़ल्ट है वो आज आ जाएगा। जूनियर क्लार्क का रिज़ल्ट ये जनाब जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में हुई है, तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ चुका है और इसके अंदर जनाब 33 कैंडिडेट जो है वो पास हुए, 33 कैंडिडेट जो है वो पास हुए हैं, 33 कैंडिडेट्स हैं और 477 लोग पास हुए हैं। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब इतने लोग क्यों पास हो गए, क्या वजह है भाई? टोटल 33 सीट्स हैं तो कम लोग पास होने चाहिए थे। तो इसके बारे में जनाब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको गाइड भी कर देता हूँ कि इसका आगे प्रोसेस क्या होगा। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 8 एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम देखते हैं, ये देखें जिसमें कनाल पटवारी की जो जॉब आई थी। तो ये जूनियर क्लार्क का जो पेपर था इसके अंदर ये टोटल 30 हाँ ये वाली जूनियर क्लार्क हाँ जी, ये वाली पोस्ट है जनाब। और यहाँ पे मेरे ख्याल में सीटें उन्होंने बढ़ा दी हैं, पता नहीं क्या किया है। अच्छा जी, ये देखें उन्होंने कहा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल यानी FA चाहिए सिंपल, स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए ऑन कंप्यूटर के ऊपर, प्रोफिशिएंट ये रहना है। यहाँ पे सिंपल FA चाहिए, FSC वाले ICOM सारे बदल लीजिए। पेपर हो गया, पेपर का टेस्ट हो गया। अब जनाब आपका अगला जो मरहला है वो है जनाब टाइपिंग का। टाइपिंग टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी हुए क्वालिफाइड जनरल एबिलिटी टेस्ट। आपने जनरल एबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लिया है, अब आपका नेक्स्ट ये वाला है। ये टेस्ट आपका पहले होगा टाइपिंग। टाइपिंग के लिए आपको लाहौर जाना पड़ेगा, जो कि ऐवान इकबाल के साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर है, वहाँ जाना पड़ेगा। टाइपिंग के दौरान जब आपकी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट निकल जाएगी, उसके फ़ौरन बाद आपकी प्रोफिशिएंसी होगी। जिसकी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट या 25 की बजाय 24 आती है वो रह जाएगा, उससे प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा टाइपिंग के ऊपर फोकस करें। जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो लाजमी मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आई विल सॉर्ट आउट देयर हेल्प। तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग करना आपकी अपनी जिम्मेदारी। ठीक हो गया। और इसके ऊपर कम अज़ कम अभी भी आपका 1 महीना लगेगा, 1 महीने के बाद जाके शेड्यूल आएगा और ये टेस्ट होगा। इसके ऊपर आप अपनी तैयारी फोकस करें। इसके अलावा जनाब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारी एकेडमी के स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो कि लैया से हैं, मुबर्रक कमर, ये हमारी फिज़िकल क्लास में भी स्टूडेंट हैं। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट जनाब कमर जो कि भावलपुर से, और ये अभी रिसेंटली जो है फूड डिपार्टमेंट में भी सिलेक्ट हो गया। ये भी मैं आपको इनके बारे में बता दूं। शहरयार कमर जो हैं ये भावलपुर से हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गए। इसके अलावा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि ये जनाब सैयद अब्दुल्ला था, उस्मान नाम था, सैयद उस्मान अब्दुल्ला। तो ये जनाब चैन्यूट हैं, ये भी माशाल्लाह इनका नाम भी आ गया है। इसके बाद ऑलरेडी नौकरी के ऊपर सेलेक्ट होने वाले अरसलान अहमद, ये ऑलरेडी नौकरी पर सिलेक्ट हो चुके हैं, इनका नाम भी आ गया। ये 5-6 लोगों का नाम आ गया माशाल्लाह, और ये लोग क्लियर हो गए। अच्छा जी, जिन लोगों का याद रखिएगा कि टाइपिंग टेस्ट होता है या प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो 10 बंदे पास होते हैं एक सीट के ऊपर, तो लिहाजा ऐसे ही जनाब तमाम लोग जो है वो पास हो गए। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे सामने आप तमाम लोग एक बात को ध्यान में रखेंगे कि आपके पास 1 महीना है और अपनी टाइपिंग के ऊपर फोकस करें। प्रोफिशिएंसी के लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो, नहीं आती, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको सिखा दूँ। अच्छा जी, पीपीएससी ने फाइनल रिजल्ट जो है आज एक ही आउट किया है और वो है जनाब जूनियर क्लर्क का। ये जनाब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेक डिस्ट्रिक्ट JLM के अंदर आई थी, तो यहाँ पे सारे लोग जितने भी सिलेक्ट हुए हैं वो सारे JLM के सिलेक्ट हुए हैं। इसमें और भी वैसे डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन सारे बंदे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं JLM। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, आप लोगों को कमिश्नर ऑफिस में नौकरी मिल गई है और
آج کے دور میں نوکری نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اچھا جی، ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں بتا دوں، پی پی ایس سی کے تھرو منسٹریل کوٹا کی ایڈورٹائزمنٹ، اگلی ایڈورٹائزمنٹ جو آ رہی ہے وہ اس میں منسٹریل کوٹا کی جاب دوں گی. وہ ایڈورٹائزمنٹ کل ہے، پرسوں ہے یا سنڈے کو ہے، ان 3 دنوں میں سے ایک آ سکتی ہے. موسٹ پروبیبلی کل کا آنے کا چانس ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بابسوخ ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو ایجوکیٹر کی جابز ہیں اس کی باقاعدہ طور پہ اپروول لی جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور اس کے اوپر بھی ورک چل رہا ہے. تو جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی اچھی گڈ نیوز آئے گی ہم آپ کو جو ہے مطلب ہے کہ ضرور بتائیں گے. باقی تیاری جاری رکھیں. برے وقت کے بعد ہمیشہ اچھا وقت آتا ہے. پاکستان میں جو ہے حالات یکدم چینج ہونے والے ہیں اب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن جو ہے وہ اب ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد کنفرم ہو چکی ہے الیکشن جو ہے جنوری فروری میں ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے جناب کہ الیکشن ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر الیکشن سے ہی استحکام آتا ہے اور اسی طرح ہی ہم مطلب ترقی کر سکتے ہیں. تو الیکشن بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے. اچھا جی، یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی. اس کے علاوہ جناب جو لوگ اپنے کمنٹس کرتے ہیں میں اگر ان کا رپلائی نہیں کر پاتا تو جناب یہ ایک مصروفیت ہوتی ہے جس میں میں آپ کو رپلائی نہیں کر پاتا، بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو میں سارے کوشچن کا جواب دے سکوں. تو یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی. اس کے علاوہ اگر اور نیوز ہوگی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. جناب تمام لوگ جو ہے جو ہمارے چینل سے وابستہ ہیں وہ جناب اس ویڈیو کو لائک کر لیں. انشاءاللہ ہم جو ہے بہت جلد 1 اکتوبر کو اتوار ہے، 2 اکتوبر اور 3 اکتوبر کو فزیکل کلاس ہے ہماری فری فزیکل کلاس ہے ہماری جناب، اور اس کے اندر آپ تمام لوگ جو ہے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ملتان گلگشت کالونی بوسن روڈ. اور آن لائن جو ہمارا سیشن ہے وہ 8 اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا، 8 اکتوبر بروز اتوار سے، اور 2 کلاسز اس کی بھی فری ہوں گی. اس میں چاہے آن لائن ہو چاہے فزیکل ہو، کلاس بھی روزانہ ٹیسٹ بھی روزانہ، ہفتے میں 6 کلاسز ہوتی ہیں. تو دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو لوگ پڑھ رہے ہیں آن لائن ہم ان کا روزانہ ٹیسٹ لیتے ہیں. یہ دیکھیں ٹیسٹ نمبر 44 کے یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ رزلٹ لیا. اس میں جو اوپر اسٹوڈنٹ سارے پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب ہے روزانہ ٹیسٹ دے رہے ہیں اور ان کے نام بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے پورا ڈاٹا تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنا ٹیسٹ دینے کے بعد جو ہے اس کو اگر ٹیسٹ دینے کے بعد جو ہے اپنا ٹیسٹ سبمٹ کرتے ہیں اور پھر 100% مارکس دیتے ہیں. تو یہ جناب دیکھ لیں یہ آج کا ٹیسٹ ہے. اس لیے جناب میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندے ریگولر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ کبھی فیل نہیں ہوتے. تو یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی ہماری آج کی. امید ہے کہ آپ ہماری اس نیوز سے جناب بہت معزز ہوتے ہیں اور بہت اچھی لگتی ہیں آپ لوگوں کو. انشاءاللہ تعالی جناب ہمارے اکیڈمی کا واٹس ایپ گروپ کا لنک نیچے موجود ہے، آپ جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو واٹس ایپ کے اوپر فوراً جو ہے خبر مل. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.